नमस्कार आपण मानक समस्त को ए वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आपन सहित +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DSE 2 बा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर 2 रो यूनिट 1 जहाँकि डेवलपमेंट प्रोसेस साइंस इंडिपेंडेंस रो समस्त इंपोर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन आपन सह डिस्कस करबी आ वीडियो आगो को मध्ये कहबी जे आपन माने पीडीएफ टी किपर पाई परिबे। तो चलନ୍ତୁ स्टार्ट करबा। तो फास्ट आम किसी फिल इन द ब्लैंक्स देखा। द गवर्नमेंट प्लेस ए की रोल इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबिंग ऑफ सिटीजन्स इन ए डे स्टेट इन ए वेलफेयर स्टेट। सरकार माने कौन करना वेलफेयर स्टेट में जानते जनमंगल राष्ट्र। तो जनमंगल राष्ट्र सरकार निश्चित तांकर सिटीजन मानक सुरक्षा देउथिबे इकोनॉमिक और सोशल माने कौन अर्थनैतिक सामाजिक वेलबिंग को प्रमोशन माने प्रोत्साहन जोगाउथिबे। The directive principle of state policy by DPSC is enumerated in this part of the constitution ना part 4 हम जानते part 4 रे हमर DPSP रही। The fundamental rights are embodied in this part of the fundamental rights part 3 और part 4 DPSP। The socialist ideals of the national movements and the national goals are embodied in this article of the constitution article 39। अंत्योदय अन्ना योजना was launched in this year 2000 December 2000 रे अंत्योदय अन्ना योजना लॉन्च होता। नेक्स्ट टाइम देखा मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को लॉन्च करते। द स्वच्छ भारत मिशन वाज स्टार्टेड इन डे। स्वच्छ भारत मिशन केबे ना 2 अक्टोबर 2014 रे स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट होता। द मेजर स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस फॉर द पुअर फ्री ऑफ कॉस्ट इज डेस ना इंदिरा आवास योजना रे हम जो मेजर स्कीम फॉर कौन हमरो घर को निर्माण रिकंस्ट्रक्शन फॉर द पुअर फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज प्रमोटेड टू डेस प्रोवाइड ना कनेक्टिविटी माने जोगाजोग कम्युनिकेशन को भलो करबा कनेक्टिविटी बढ़ाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कराइला। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी May 1, 2016। इंडिया फॉलोज डे फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया फॉलोज डेमोक्रेसी फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट। द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज डेस द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी हम जानते प्लानिंग कमिशन अच्छी सब प्लान करे। प्लानिंग कमिशन इज इंडिया इज रिप्लेस बाय डेस ना नीति आयोग हम जानते जे प्लानिंग कमिशन पूर्व थे 5 वर्ष जो थे 50 योजना पर नीति आयोग ताहा कौन रिप्लेस करागला। द प्रीमियर इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज डेस ना एग्रीकल्चर। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पास इन डेस ना 1948 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पास है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया 5 ईयर प्लान इज इकोनॉमिक ग्रोथ आम 50 योजना आर्थिक विकास आम मुख्य लक्ष्य था। In India, the poverty elevation programs are decentralized na DPAP and DWCRA. 20-point program was announced by this. 20-point program was announced by Srimati Indira Gandhi 1982 रे यह announce हुआ। 20-point program came into effect first April 1987 रे the first effect देखी दिला। In India, the economic liberalisation was started in this. India रे economic liberalisation 1991 रे start हुआ। Social welfare programs aim to establishing a state. Social welfare programs aims to establishing a welfare state। नेक्स्ट देखा द फास्ट 20-point प्रोग्राम फोकस ऑन डेस ना सोशल जस्टिस सामाजिक समानता न्याय ओके सामाजिक न्याय। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर कॉल्ड डेस स्टैट्यूटरी। ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडिया इज डेस ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडिया सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो मैंने स्टॉक मार्केट जानते हैं सेबी रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन सब आमर हुए स्टॉक एक्सचेंज प्राय तार इंपोर्टेंट रोल प्ले करे सेबी। जदि आप सेबी पे किसी एक्सट्रा वीडियो चाहती तो कमेंट करूँ सेबी मुझे वीडियो आनी सेबी कौन ता कि वर्क करे। ओके द प्लानिंग कमिशन इन इंडिया वाज एस्टाब्लिश्ड इन डेज ना 15 मार्च 1950 ताहा एस्टाब्लिश होला। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेड एम्फासाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डेज। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेड एम्फासाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। द सेकंड 5 ईयर प्लान लेड एम्फासाइज ऑन इंडस्ट्री। ओके फर्स्ट कृषि सेकंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखा द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ कमिशन इज प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो। नीति आयोग वाज फॉर्मड इन ना 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 रे यह कौन नीति आयोग गठन करागला। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखि थांतु। प्लानिंग कमिशन नीति आयोग कौन ये सब जो 2 मास 3 मास कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं आपन जो डिस्कशन करी ये सब हम ब्रीफली डिस्कस करवा खाली केवल आम 1 मास देखुं तो आप मन ध्यान शुणु। द Relaxation of previous government restriction usually in area of social and economic policies refers to liberalisation। The integration of economics and societies all over the world is देखो वर्ल्ड ओवर कहले ग्लोबलाइजेशन आ जदि हमर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी रिफर्स टू लिबरेशन कौन हम ना हमर किसी सरकार प्रीवियस गवर्नमेंट
restriction usually an area in area ଗୋଟେ ଏରିଆ କୁ liberalization ହେଇଯିବ privatisation ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ whole world କହିଲେ ଆପଣ globalization ବୁଝିବେ free trade with minimal restriction in this policies ନା exim policy EXIM export import policies during the Mughal period in India ମାନେ ମୁଗଲଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାରତରେ the charity and welfare was known as ଖଇରାଟ ଖଇରାଟ ଜଣ ଯାଉଥିଲା ଚାରିଟି ଆଉ ଜନମଙ୍ଗଳ ସବୁ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଖଇରାଟ ଓକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ DPSP in part 4 of the constitution endeavored to create DSE welfare state କୁ ଜନ୍ମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା when the economic policy was announced in 1991 by the government this was the finance minister of India Dr. ମନମୋହନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଟା କ'ଣ କହୁଛି ନା when the economic policy ଆମର ଯୋଉ economic policy announced 1991 ରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସେହି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ଥିଲେ ଦ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ହାଜ୍ ନୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ କୌଣସି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନଥିଲା ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ନୀତି ଆୟୋଗ ଇଜ୍ ଡେସ୍ ନା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଓକେ ଅନ୍ ଦ ଆଡଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ IMF ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ IMF ଆମେ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ IMF ଜାଣି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସେମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଯାଇକି ଚାଲିବେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ IMF ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଠିକ୍ ସେ The government of India announced a new economic policy NEP ମାନେ new economic policy in this 1991 ରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଛି ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର୍ସ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଫିଲିଂ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ ଆନ୍ସର୍ସ ଦେଖିବା ତ which state promotes the general happiness and welfare state of the people no welfare state ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର happiness and welfare କୁ ଚିନ୍ତା କରେ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ପ୍ରମୋଟ କରେ which refers to the symbol of duty obligation charity and equity in ancient India the dharma what is the goal of social welfare in this age ନା ବର୍ତ୍ତମାନକା ଷ୍ଟେଜରେ social welfare ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ସର୍ବୋଦୟ ଓ ଲୋକ ଶ୍ରେୟ ଓକେ was India a welfare state before independence ଆମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ଇଂରେଜଙ୍କ ଅଧୀନ ଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନ ଥିଲା ମାନେ ବିଫୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ୱାଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା କି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଥିଲା କାହିଁକିନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଓକେ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଡେଭଲପ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ ପାୱାରକୁ ଡେଭଲପ ବିକାଶ କରିବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା which provision of the India Constitution provides it is a welfare state na fundamental rights and directive principle of state policy is fundamental welfare state okay next देखिबा which are the instruments of instruction in the governance of the country na DPSP of the instrument of the in the governance of the country which part of the constitution of India enumerated the DPSP na part 4 the socialist ideals are reflected in which article of the Indian constitution the social ideals ରହିଛି ଆମ article 39 ରେ social ideals ରହିଛି which part of the constitution deals with the fundamental rights of the citizen fundamental rights ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ part 3 part 4 DPSP part 3 ରେ fundamental rights ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ which is the urban self employment program of the government ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସାହାହାରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଓକେ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏହା ଯେଉଁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଥିଲା ତାହା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା 2000 ଡିସେମ୍ବର 2000ରେ ତାହା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା which is the national rural employment program na jawahar rozgar yojana is the national rural employment okay which programs provide connectivity by the way of an all weather road culverts and drainage system na ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ରୋଡ ରାସ୍ତା ନାଳ ଓକେ ସେ ସବୁକୁ ବନାଯାଇଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦିଆଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା PM ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାହା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନା 2 ଅକ୍ଟୋବର 2014ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା which is the central planning authority in India na planning commission of India the central planning authority in India what is the main reason of refugee problem in India na partition of India is the main reason of refugee problem in India okay next देखिबा which is the poverty alleviation programs of India na DPAP and DWCR poverty alleviation programs in India तो जदि प्रोग्राम कोन आपण जानि ताहले कम्युनिटी DPAP और DWCR लिखि दियंतु मु एपर वीडियो बनेबी who announced 20 point programs for all round development in India economy na श्रीमती इंदिरा गांधी announced 20 point programs for all round development in India economy when did economic liberalisation started in India na July 24 1991 रे economic liberalisation start hitla India रे who presides over the meeting of planning commission meeting से preside किए करे ना prime minister से chairman मध्य planning commission रो
Which institution is replaced by the Planning Commission of India? हम जानते हैं नीति आयोग January 1, 2015. What is the Prime Minister policy in Niti Ayog? Premier policy ना think tank. Okay. What is the full form of Niti Ayog? नीति आयोग full form कौन मन रखता है? National Institution for Transforming India. Okay. When did the new economic policy announced in India? 1991 July 24 new economic policy announcedଥିଲା. Which government declared the new economic policy? ना PV Narasimha Rao declared the new economic policy. What do you mean by the relaxation of previous government restriction in areas of social economic liberalization policy? Na liberalization. What is the important features of Indian economy after liberalization? Na market economy is the important feature of Indian economy after liberalization. Which institution regulates the financial sector in India? Na Reserve Bank of India by RBI institution regulates the financial sector in India. Which lead to the inflow of foreign exchange during the period of crisis? Na devaluation of rupees by against foreign currency, inflow of foreign exchange during the period of crisis. Which condition determine exchange rates based on the demand and supply of foreign exchange? ना market condition determine market अवस्था किपर अछि ताहा डिसाइड करे डिटरमाइन करे जे exchange rate based on the demand and supply of foreign exchange. Next देखिबा what do you mean by the integration of economics and societies all over the world? ना globalization हम आगु कहथिली all over world करे आपण globalization को बुझिबे बा जगतीकरण. Globalization. Okay. What is the essential element for success of globalization? Na liberalization is essential element for success of globalization. माने liberalization, privatisation, globalization कौन interconnected मध्य हम बुझी परिबा. Which type of trade is followed by countries under the globalization? Na free trade of trade is followed by the countries under the globalization. What do you mean by EXIM policy? Na export import policy. EXIM माने export to import policy. Okay. EX रे export to IM रे import policy. Okay. What is formed by the interconnectedness of world under the globalization? Na global village. Where did the globalization was found in its origin? Na Western countries. The globalization was found its origin. तो ये यूनिट 1 यूनिट 2 आम नेक्स्ट वीडियो डिस्कसन करबा. थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो. जो मैंने नोट्स चाहती मु डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देछि आपण जॉइन हेले आप नोट्स पाइ परिबे. वीडियो शेयर करू जहाद्वारा कि समस्त भाई नोट्स टी पहुंच परिबो आ समस्त स्टडी हेल्पफुल हेबो.